बोलो बेटा बोलो, काय झालं? बोलो बेटा. हं काय आहे? हं काय आहे? कोण मस्ती करते? हं हां हां. भूक लागी છે? भूक लागी છે? भूका लागली आहे? असो असो. आओ आओ सांग, आओ 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 आओ. हं हं आओ કે आओ आओ आओ. જલ્દી ઘરે આવો, ભૂખ લાગી છે, જમવાનું બનાવો, નાસ્તો કરવો છે, શાકભાજી ખાવી છે. બસ બસ આટલું જ? બસ.